ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको सुनवाया कि शाह महमूद कुरैशी साहब क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो फैसला कौन कुव्वतें इस मुल्क में वो नहीं राजी इस बात पर कि PMLN और पीपल्स पार्टी उनको पसंद नहीं आ रही हैं। अब ऑफ कोर्स इसका पॉलिटिकल स्पिन अगर हम पूछेंगे तहरीक इंसाफ से तो वो ये कहेंगे जी हम तो अवाम की बात कर रहे थे, अवाम ही इस मुल्क में फैसला कौन कुव्वत है। लेकिन बहरहाल फिर भी मैं चाहती हूँ हम समझें कि ये फैसला कौन कुव्वतों के बारे में बात करने की शाह साहब को उस वक्त जरूरत क्यों पेश आई। जी मलिका, ये फैसला कौन कुव्वतें कौन है इस मुल्क में, एनी आइडिया? मारिया आप अच्छी तरह जानती हैं कि अवाम डेमोक्रेसी के अंदर फैसला कुन ताकत तो अवाम ही होती है। The people of Pakistan have obviously voted for PTI. उन्होंने फैसला किया कि PTI को वो emerge करेंगे as the largest party with the largest vote bank in this democracy in Pakistan. तो obviously he was referring to the people of Pakistan जिन्होंने फैसला करके हमें पावर में पहुंचाया है। उसके बाद आपने सुना होगा उन्होंने कहा कि अल्लाह की मदद से हम यहाँ पहुंचे हैं और हमने इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना है। That is the entire context of the video that is being played. और इसको कोई और रंग देना, I don't know what everybody else is alluding to, but I know and understand that he was referring to the people of Pakistan who have obviously voted for PTI to come into power. ठीक है, मेरा भी यही ख्याल था कि यही मुझे मेरा जवाब फैसला कुन कुव्वतों के बारे में आएगा। बहरहाल मुझे आगे बढ़ना है, मैं चाह रही थी इस बात को आगे एक्सप्लोर करें, लेकिन कुछ और एंगल्स भी हैं बिकॉज मुराद अली शाह साहब को और पीपल्स पार्टी को तो बड़े इस वक्त मुल्क में गंभीर हालात नजर आ रहे हैं। मुराद अली शाह साहब तो कह रहे उन्हें पाकिस्तान डूबता हुआ नजर आ रहा है कि अगर इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। क्या कह रहे हैं, जरा सुने। बाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत अपने आईनी जो इख्तियारात हैं उन पर अगर कायम रहेगी तो कोई टकराव की बात नहीं होगी। इनके होते हुए पाकिस्तान मुझे डूबता हुआ नज़र आ रहा है और मैं भी उस पर कायम हूँ। जो इनकी तरीक़ाकार है, जिसका जो इख्तियार है, जिसका जो रोल है वो आइन में और कानून में पूरी तरीके से दिया हुआ है। मसला यही हो रहा है कि आइन की समझ अभी PTI की हुकूमत को आई नहीं है। जी, तो एक मुल्क के वजीर आला जो हैं, जो एक सूबे के उनको नजर आ रहा है कि खुदा न खास्ता मुल्क को कुछ ना हो जाए कि PTI के पास हुकूमत है। मंजूर वसान साहब तो कह रहे हैं कि 2020 के बाद यानी कि 2020 के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नजर ही नहीं आ रहे। इमरान खान मुझे 2020 में नजर खुद एज ए प्राइम मिनिस्टर नहीं आ रहा। 2020 इमरान खान के लिए खतरे की घंटी है और 2020 में ये इत्तेहाद जो इमरान खान के साथ है सब टूट जाएंगे। इसी के ही असेंबली से एक और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होगा। जेल में हो, बाहर हो, मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन ये भी नहीं खुश रहे। ये आज हम कह रहे हैं, नवाज शरीफ कह रहा है, कल ऐसा न हो कि 2020 के बाद इमरान भी कहेगा मेरे साथ भी जो कुछ हुआ मुझे पता नहीं क्या हुआ। पीपल्स पार्टी में जो सिंध की क़यादत है वो कुछ और बात कर रही है, लेकिन फवाद चौधरी साहब जो कि ऑफकोर्स तर्जुमान है हुकूमत की, जो भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल स्टांस है, वो बताते हैं। वो कह रहे हैं कि उनके तमाम मुखालिफिन के चैलेंजेस ख़त्म हो चुके हैं। यानी PMLN जो है, पीपल्स पार्टी, उनके कायदीन जो कि अब करप्शन में या जेल के अंदर हैं या जाने वाले हैं व्हाटएवर, और इसलिए वो कोई सियासी चैलेंज किसी को नहीं समझते। PTI को या इमरान खान को बड़ा चैलेंज दरपेश नहीं है। जो बड़ी पार्टियाँ हैं उनके जो कायदीन हैं वो एक करप्शन के इल्ज़ामात उनके ऊपर, और वो भी करप्शन के इल्ज़ामात जो हमने नहीं लगाए हुए, हमारे से पहले से लगे हुए हैं। जो उनके ख़िलाफ़ केसेस हैं उनमें यकीनी तौर के ऊपर उनके बचने के चांसेस कम है। नवाज शरीफ साहब को 2 केसेस में सज़ा हो ही चुकी है। कभी जो है वो एक बहाना बना के, कभी दूसरा बहाना बना के वो कोशिश कर रहे हैं कि लगे कि पानी गुदला है पाकिस्तान में। जिस तरह हमने पिछले साल अपने सियासी मंजिल पे पहुंचे थे, इस साल इंशाल्लाह हम अपनी मुआशी मंजिल पर पहुंचे। जी नासिर शाह साहब, अल्लाह माफ़ करे, आप लोगों को सिंध में क्यों लग रहा है कि पाकिस्तान डूब जाएगा खुदा ना खास्ता अगर PTI की हुकूमत रही? सर वो कह रहे हैं, मैं बाद में उनसे पूछा कि उन्होंने कहा अपनी बात पे कायम हूँ, मुझे बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। देखें, इंशाल्लाह पाकिस्तान हमेशा कायम रहेगा और इंशाल्लाह हमेशा। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने जो बात की थी वो पहराए इसमें की थी कि जो पॉलिसीज़ हैं PTI की, और इस कलील अरसे में जो इन्होंने जिस तरह का हशर कर दिया है मईशत का, दीगर चीज़ों का इस ना तजुर्बा कारी में, इस वजह से उन्होंने कहा कि ये जो सिम्त में हम लोग जा रहे हैं, अगर यही इनकी पॉलिसीज़ का तसलसल रहा और यही कुछ रहा तो जाहिर है हमें बहुत नुकसान होगा। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान हमेशा कायम रहेगा। और लेकिन वो ये भी कह रहे हैं ना, चूंकि केसेस जो खुले हुए हैं ना, इसलिए जरा लग रहा है कि खुदा ना खासा हमारे ऊपर आ रही है बात, तो फिर इसलिए भी मुल्क डूबता हुआ उनको लग रहा है। ये भी कहते हैं ना लोग कि देखिए, मैं आपको
دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں کہ کیسز ویسز کا کوئی ایشو نہیں, یہ ساری جھوٹی جعلی من گھڑت ساری JIT یا جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سامنے ہے, اور انشاءاللہ ہم لوگ فیس کر رہے ہیں اور ہماری لیڈرشپ اس میں سرخرو ہوگی. یہ ساری چیزیں ثابت ہو جائیں گی. یہ ادھر ادھر سے ملا جلا کر ایسا پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے, پرسپشن کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے جی بڑا بہت کچھ ہو گیا. میں تو آپ سے یہ عرض کروں گا کیا وجہ تھی کہ چیف جسٹس صاحب نے اوپن کورٹ میں کچھ اور کہہ دیا کہ چیئرمین صاحب کا نام ہی نکال دیا جائے, ایکسپنج کر دیا جائے, چیف منسٹر صاحب کا کر دیا جائے. پھر کیا ہوا؟ وہ جو لکھا ہوا فیصلہ آیا بڑی معذرت عزت اور احترام کے ساتھ, کیا وہ لکھا ہوا فیصلہ کہیں اور سے آیا تھا؟ اچھا آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ فیصلے کہیں اور سے لکھے جا رہے ہیں؟ یہ PMLN بھی یہ بات کر رہی ہے. جب آپ میری ایک بات عرض ہے ماریا, بڑے ادب احترام کے ساتھ, میں بڑے دل سے عزت کرتا ہوں سابق چیف جسٹس صاحب کی, لیکن یہ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ انہوں نے جو کچھ اوپن کورٹ میں کہا کہ بلاول کا اس میں کچھ نہیں ہے, کوئی قصور نہیں ہے, اس کا نام ایکسپنج کر دیا جائے, اور چیف منسٹر صاحب کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ ECL سے نام نکال دیا جائے. لیکن جب فیصلہ آیا تو فیصلے میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. یہی باتیں PMLN کی قیادت کے بارے میں ہو رہی تھی, اسی طرح کے ریمارکس سے, تو ماشاءاللہ آپ لوگ باہر آ کے پریس کانفرنس کیا کرتے تھے پیپلز پارٹی والے, اور اس وقت آپ یہ مطالبہ یہ کرتے تھے کہ میاں صاحب پہ چونکہ کیس ہی چل رہا ہے اس لیے ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے. اب چونکہ ٹیبلز ہیو ٹرنڈ, اب یہ آپ کی قیادت کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ کو بھی وہ لکھے ہوئے فیصلے لگ رہے ہیں. نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے ماریا. دیکھیں ہم نے پہلے بھی ہمیشہ اصولی پولیٹکس کی ہے. یہ PMLN والوں کا اسٹانس بھی یہی رہا تھا. جب گیلانی صاحب کے کیس چل رہے تھے اسی پیرائے میں ہم نے بھی یہ بات کہی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے ایسی بات نہیں کی, لیکن ہم نے بھی یہ بات کی. لیکن یہ سارا ایک اس سلسلے کی ایک کڑی تھی. لیکن یہ تو سب واضح ہے نا کہ آپ خود کہہ رہے ہیں جو فیصلہ کرنے والا ہے, جو سب سے بڑا منصف ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ان کا نام اس میں ڈالا گیا ہے, اور جب فیصلہ لکھا ہوا آتا ہے تو وہ سارا کچھ وہی اس میں آ جاتا ہے. مائزہ آپ چونکہ گفتگو لیکن بڑی عزت احترام کے ساتھ, کیونکہ ان پر بڑی وہ کورٹ میں ہو جاتا ہے تو اس چیز سے ہم لوگ ظاہر ڈر لگتا ہے. بالکل صحیح بات ہے, نوٹس نہ آئے ہمیں بھی, آپ بھی بالکل صحیح پیرائے میں آپ بات کر رہے. چلے مائزہ آپ کی طرف میں آؤں گی, بیکاز آپ لوگوں کو تو بالکل اب کوئی سیاسی چیلنج سمجھتے ہی نہیں ہے, اور بے شک آپ لوگ جو مرضی کر لیں. قیادت جو ہے آپ کی چونکہ جیل کے اندر ہے, اس لیے PTI اس وقت فی الحال معاشی طور پہ اور سیاسی طور پہ بڑی کمفرٹیبل پوزیشن پہ اپنے آپ کو سمجھ رہی ہے, لیکن آپ لوگ کو کچھ اور ہی دکھائی دے رہا ہے. میں یہ ریپیٹ کروں گی ماریا کہ یہ ہمیں نہیں نظر آ رہا ہے, یہ عوام کو نظر آ رہا ہے کہ PTI سے جو ایکسپیکٹیشنز تھی, PTI سے جو امیدیں لگائی ہوئی تھی نئے پاکستان سے, وہ انہیں کمپلیٹلی جو ہے ڈس اپوائنٹمنٹ کا شکار ہونا پڑا ہے. اور کوئی بھی پالیسی, کوئی بھی جو انہوں نے کوئی ایجنڈا دیا تھا کہ الیکشن سے پہلے کہ ہم اس چیز کو ٹھیک کر دیں گے, معیشت کو ٹھیک کر دیں گے, انفراسٹرکچر کو ٹھیک کر دیں گے, کرپشن کے بارے میں صرف بات کر رہے ہیں, کرپشن جو ہے وہ اوپر سے نیچے تک ہو رہی ہے. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ کر تو رہے ہیں یہ, لیکن انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کی. تو 6 ماہ میں کیسے کریں گے؟ مجھے مائزہ آپ بتائیے, کیونکہ آپ MNA رہ چکی ہیں, آپ نے بڑے فیلڈ میں جا کر کام کیا, مسئلے مسائل حل کیسے کیے جاتے ہیں, ان میں رکاوٹیں کیسے ہوتی ہیں, یہ 6 ماہ میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ریئلسٹک سیاسی طور پہ صحیح بات ہے, لیکن ریئلسٹکلی یہ بات صحیح ہے؟ ماریا آپ خود جس طرح ابھی میری کولیگ نے کہا کہ آپ خود جو ہے آن گراؤنڈ بھی گئیں, الیکشنز کے ٹائم پہ بھی گئیں, دھرنوں کے ٹائم پہ بھی گئیں, اور اس سے پہلے جب نیب نے وزیر اعظم فارمر پرائم منسٹر کو لے کے جانا تھا, اس وقت بھی آپ جو ہیں آن گراؤنڈ تھیں, آپ جو ہے ریالٹی دکھا رہی تھی شوز میں. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر 6 مہینے میں آپ کو پھر ریپیٹ کروں گی کہ فارمر چیف منسٹر شہباز شریف صاحب نے فلڈ کے لیے جو ہے 3 مہینے یا 2 مہینے کیمپ لگا کے پوری کوشش کی کہ ساؤتھ پنجاب میں جو ہے پوری طرح ترقی ہوئے اور وہ فلڈ پہ جو ڈیمیج ہوا ہے وہ کم ہو جائے یا ڈینگی ختم ہو سکتا ہے. تو اس طرح
पंजाब में बुज़दार साहब भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए, कोई हेल्थ प्रोग्राम ले आए, कोई एजुकेशन प्रोग्राम ले आए, कोई ऐसा इनिशिएटिव लें जिससे हमें पता चले, पंजाब में नहीं पूरी फेडरल गवर्नमेंट में, कि चले हमें पता चले कि हमें जो परसेप्शन बिफोर इलेक्शंस दी जा रही थी वो ये दी जा रही थी कि इनकी शैडो कैबिनेट बैठी हुई है, सारे लोग जो हैं, असद उमर साहब इनकी जो मेन की लोग हैं, उन्होंने पॉलिसीज बनाई हुई हैं, वो जो है सिर्फ वेट कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत आए और हुकूमत आके वो उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करें और आवाम को फौरी तौर पे रिलीफ दे। दिस वाज द काइंड ऑफ इम्प्रेशन जो पीटीआई दे रही थी, लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि पीटीआई इज ऑल ओवर द प्लेस, हर डायरेक्शन में जा रही है और कुछ नजर नहीं आ रहा कि इनकी पॉलिसी है क्या। अब आप रुपए की और डॉलर की जो कंपैरिजन कर लें, आप गैस के बिल देख लें, अब मैं बार बार इन चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहती। अभी मेरी कॉलीग जो पीटीआई की, उन्होंने कहा कि आपने वो फोर्सेस की बात की। पहली बात तो ये है कि देखिए जो असद उमर साहब ने जो बजट स्पीच की उसमें उन्होंने ये कहा कि अगली दफा हमें इलेक्शन खरीदना ही पड़ेगा। लेट मी ऐड कॉन्टेक्स्ट टू दिस, क्योंकि आपने बात की, उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी कि जिस तरह पीएमएलएन को आखिरी साल में इंसेंटिव्स दे के इलेक्शन खरीदना पड़ा, ये पूरा जुमला है। मैंने चूंकि जाके दोबारा सुना, मुझे खुद समझ नहीं आई थी क्या बात की उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि चूंकि पीएमएलएन को आखिरी साल में इंसेंटिव्स देने पड़े, टैक्स कट देने पड़े, उससे इलेक्शन खरीदना पड़ा, हम वैसा नहीं करेंगे। अब आप कंटिन्यू करें अपनी बात, ये पूरा कॉन्टेक्स्ट इसका ये था। मारिया बात ये कि कॉन्टेक्स्ट से ये है, लेकिन बात ये कि हुकूमत को पॉलिसीज तो बनानी पड़ती है ना, हुकूमत को तो प्रोग्राम्स देने पड़ते हैं। वो रिश्वत नहीं होती जो अवाम को दी जाती है वोट खरीदने के लिए। आप दी जाते ना, दी जाती है, आप लोगों ने भी दी ना माइजा, जो है फंड्स भी दिए जाते हैं, एंड में जो आखिरी साल जो टैक्स रिलीफ भी दिया गया, वो सबको जो बिल बनाकर इतना दे गए आप मौजूदा हुकूमत के लिए कि वो उनको बिल को भरती फिर रही है। चले मारिया उससे उनको ही फायदा हो गया ना, वो अलीमा खान साहिबा को एमनेस्टी स्कीम का फायदा हो गया, उन्होंने अपनी दुबई और अमेरिका की प्रॉपर्टी बचा ली। उसके बाद जो है ग्रैंड हायट का जो है वो भी मसला खत्म कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बनी गाला का भी मसला सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मसला हल कर दिया। नहीं तो फिर उसमें तो तहरीक-ए-इंसाफ का तो कोई कसूर नहीं ना हुआ, ये तो फिर आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अदालत में जाए ना, वो तो ऑब्वियसली जब अलीमा खान साहिबा कहेंगी, जब अलीमा खान साहिबा कहेंगी कि मेरी ये सारी दौलत और ये मेरी सारे जो पैसे हैं या ये मेरी सारी प्रॉपर्टी सिलाई मशीनों से आई है, तो और अगर लेकिन माइजा ये जो मामला है ना, ये अदालत में पहुंचा भी इसलिए क्योंकि अदालत ने पुलिस का नोटिस लिया था। 12 जो आपने कहा कि वाई पीटीआई इज ऑल ओवर द प्लेस, मलिका वाकई ये इंप्रेशन आ रहा है जी कि कोई कंफ्यूजन है, कोई पॉलिसी डायरेक्शन नहीं है, एक फैसला लिया जाता है, कुछ अरसे के बाद उसको सोच के उसमें तब्दीली कर दी जाती है, पहले एक बजट लेकर आए, फिर कुछ अरसे बाद एक और बजट लेकर आए। इसी तरीके से पहले कहा जी कि बसंत मनाई जाएगी, अब कहा बसंत नहीं मनाई जाएगी। बसंत मैंने एक एग्जाम्पल बताई कि पहले ऐलान कर दिया जाता है, बाद में प्रोज एंड कॉन्स सोचे जाते हैं। देखिए मारिया, जहाँ तक ये बात करी कि अवाम में मायूसी है, रिसेंट एक आई डोंट नो ये कौन सी अवाम की बात करी, आई होप यू आर लिविंग इन द सेम कंट्री, बिकॉज अभी एक गैलप का सर्वे आया है जिसमें 51% लोगों ने हैव शोन कॉन्फिडेंस इन द प्राइम मिनिस्टर्स करंट गवर्नमेंट, सो दैट शोज के पीपल फंडामेंटली बिलीव दैट पीटीआई इज परफॉर्मिंग। दिस इज फ्रॉम अ स्मॉल प्रोपोर्शन बट इट्स अ सर्वे दैट शोज दैट वी आर परफॉर्मिंग। उसके अलावा ऑब्वियसली इनका काम तो यही है कि ये पीटीआई की इनएडिक्वेसीज को मल्टीप्लाई करें, एक नेगेटिव पिक्चर पेश करें, अवाम के अंदर मायूसी है, एंड दैट इज व्हाट हाउ दे विल अंडरमाइन द करंट गवर्नमेंट। सो शी इज डूइंग हर जॉब एंड आवर जॉब इज टू वर्क फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और हम कर रहे हैं। पंजाब के अंदर भी पॉलिसीज बन रही हैं, वफाक में भी पॉलिसीज बन रही हैं, हर चीज़ पे काम हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब हर वीक कैबिनेट मीटिंग को खुद चेयर करते हैं। yes, I can जहाँ पे पंजाब के अंदर इंक्रोच्ड लैंड था, आई थिंक 100,000 एकर्स का इलीगल
جو گورنمنٹ کا لینڈ انکروچ ہوا تو ہم نے اس کو واپس لیا. اس کے علاوہ ہم نے بہت سارے سیپلنگس پلانٹ کیے. ہم نے ایک لیبر پالیسی بنائی جس کے اوپر کام کر رہے ہیں ہم. ایک اسکلز ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے پنجاب کے اندر فار دا یوتھ دیٹ ہیز آلسو بین اسٹیبلشڈ. سو نمبر آف تھنگس ہیو بین گوئنگ آن. ایجوکیشن سیکٹر کے اندر بھی ہمارا ایک 5 ایئر پروگرام ہے. سو جس قسم کی پکچر یہ پینٹ کر رہے ہیں ویسی پکچر ہے نہیں. ان کی باتیں ریالٹی سے بہت برعکس ہیں. سو unfortunately what she's saying is not the true reality. And PTI is going on its agenda. The only issue is کہ PTI نے KPK میں بھی ایسے ہی کام کیا تھا. ہماری پالیسیز پیپل سینٹرڈ ہوتی ہیں. اگر ہم ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ کام کریں گے تو اس کے بینیفٹس آنے میں ٹائم لگے گا. PMLN اسٹائل آف گورننس ہے کہ بڑے بڑے پروجیکٹس بناؤ دیٹ دا پیپل کین سی, اور ان بڑے بڑے شو کیس پروجیکٹس کے اوپر بہت سارا پیسہ خرچ کرو اور پھر اس کو عوام کو دکھاؤ کہ دس از آر. اچھا ویسے آپ کی جو یہ بات ہے, مجھے پشاور میٹرو پروجیکٹ یاد آ گیا ملیکا, جس پہ بعد میں وہ شروع ہوا, ابھی تک ختم نہیں ہوا, اس کا اتنا زیادہ خرچہ ہو گیا. وہ بھی ایک بڑا سا پروجیکٹ بنانے کی کوشش کی تھی آپ لوگوں نے تاکہ آپ بھی تھوڑا سا دکھا سکیں عوام کو. ایونچولی انفارچونیٹلی وہ نہیں کمپلیٹ ہو پایا. It's one of our projects. کمپلیٹ نہیں ہو پایا اینڈ اٹس نیئرنگ کمپلیشن, بٹ اٹس ون آف آر اونلی انفراسٹرکچر پروجیکٹس. ہم نے ایسے کوئی میگا پروجیکٹس ایز سچ KP کے گورنمنٹ کے اندر نہیں بنائے. ہم نے گورننس کے اوپر انویسٹ کیا, ہم نے ایک نیا لوکل گورنمنٹ اسٹرکچر انویسٹ کیا, ہم نے پولیس ریفارمز پہ کام کیا. بریک پر اب جائیں گے, 5 مہینے بریک پر جائیں گے, اس کے بعد آف کورس اس کا آگے سے ہم جواب